Parts mo palit og purgas baka. Mo ni gitawag og balbasin. Minoro lang itong paliton kay gamay man to. Nati pa to. Ang mga 150 kilograms kadto sa 180. Kuha ni parts 20 ml. Mo palit kog purgas baka parts kay angay itong baka purgahon kay nipis ug lawas. Nagpasabot way purga unya naapoy kato. Kini nga purga para pagana ni og kaon unya pawa pod sa kato sa baka. Ang 30 ml dire 200 kapin. Ari lang tas minudo kay tag city ra ang miligram unya kinahanglan ta og 20 ml. Sa ato pa 140 ang purgas baka kung ari tas minudo. Ako ning kwarta gigamit parts para dili makuhaan ang kwarta sa membro. Kay magtigom ko parts og ipalit og turo. Cow vitamins disclaimer. Restricted for children. Do not imitate. This is for expert or individuals experienced in treating cows only. Kining baka parts ang tag-iya ni Group A or Followers United Alpha. Ug sa tanan ako mga viewers o followers, daghang salamat.